الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل آمراً المؤمنين والناس أجمعين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مخلصا من قلبي، وأن محمدًا عبده ورسوله اختاره الله رحمة للعالمين. أيها الإخوة، الفوز العظيم من ترك وراءه ذرية صالحة. الفوز العظيم من ترك وراءه، يعني بعد موته، ذرية صالحة. وكي نترك من ورائنا ذرية صالحة فيجب علينا أن نعمل مجهوداً، أن نعمل ليلاً ونهاراً. من كان يحب أبناءه فليعمل كي يترك ذرية صالحة من ورائه. ولا أقصد تربية مادية، ولكن أقصد من هنا تربية روحانية. أول شيء نعلم به أبناءنا هو كلمة لا إله إلا الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحدا عن هذا الحديث غيرك قبلك، لما رأيت من حرصك في الحديث أو على الحديث. قال رسول الله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كي نقول لا إله إلا الله مخلصين فيجب علينا بالعمل، يجب علينا أن نقوم بالتربية. ما هو حقيقة الإيمان؟ أيها الإخوة، تعالوا بنا إلى هذه المدرسة، مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث ربى الصحابة على كلمة لا إله إلا الله ففهموا معناها، فأوصلوا كلمة لا إله إلا الله إلى مشارق الأرض ومغاربها. انطلاقا من هذا الحديث، حديث جبريل والكل يعرفه، عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينما نحن جلوس
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، أي عن حقيقة الإسلام وأعماله الشرعية شرعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة أي تؤديها بشروطها وأركانها، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا، يقول صحابة، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن سؤاله يدل على جهله بالمسؤول عنه، وتصديقه يدل على علمه به. قال الرجل: فأخبرني عن الإيمان. هنا الإيمان، لأن الإسلام قد يقول كل الناس أسلمنا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، إلى آخر الحديث. ما مفهوم الإيمان أيها الإخوة؟ ما مفهوم الإيمان الذي يعنيه الحديث الذي سأل عنه الرجل أي جبريل؟ لأن في آخر الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ هو جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، جبريل. ما هو هذا الإيمان الذي يعنيه الحديث الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان الذي ربى بهذا الإيمان الصحابة حتى أوصلوا لنا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، هو الإيمان الذي تجد أثره في نفس صاحبه، الذي يقول آمنت، الذي يقول لا إله إلا الله، تجد هذا الأثر في نفس صاحبه وفي حياته. والإيمان ليس مجرد إعلان، الإيمان ليس مجرد إعلان ذلك باللسان، ما أكثر من قاله بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إن الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها. إيمان إذا وقر في القلب أو إذا وقر في قلب شخص لا يزلزله شيء، لا شك ولا شبهة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الإيمان هو حياة القلوب والأبدان، يورث القلوب الطمأنينة والنفوس الرضا. وكلما تدرج العبد في مراتب الإيمان ذاق طعمه ووجد حلاوته لا شك، واطمأنت نفسه به. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
وحقيقة الإيمان أيها الإخوة والأخوات، حقيقة الإيمان الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أراد أن يعلمه لنا إياه جبريل خلال أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم. تقوم الأسئلة على 3 أركان. إذا سقط أحدهما بطل الإيمان من أساسه، وهي 3: اعتقاد القلب الإيمان، قول اللسان أن تقول، ثم عمل بالجوارح، عمل الإيمان يصدقه العمل. اعتقاد القلب هو إقرار، والمقصود به اعتراف القلب بأن ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما حكم به عدل بلا شك لا ريب. هذا القلب الذي نريده من الأمة. الإيمان يصدقه العمل، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وصفوا من قبل الله بصدق الإيمان لإتيانهم بالأعمال الصالحة، آمنوا وعملوا الصالحات. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. ذلك إن من وقر في الإيمان في قلبه انطلقت جوارحه بالعمل ولسانه بالشهادة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإيمان، أيها الإخوة والأخوات، notre situation demande et exige de nous une réflexion profonde. Quand on se pose la question, on dit pourquoi est-ce que les autres d'auparavant, les compagnons, etc., ont réussi, et les générations d'aujourd'hui et les générations précédentes qui nous précèdent quelque peu, nous avons échoué. N'est-ce pas que la solution, on la connaît tous, mais on a besoin d'un effort pour pouvoir travailler. La meilleure des choses, mes frères et sœurs, la réussite, la grande réussite, c'est d'avoir laissé derrière soi des personnes honnêtes, des hommes et des femmes honnêtes, fidèles, qui ont tissé le pont avec Allah Azza wa Jal, avec l'amour d'Allah Azza wa Jal, et qui font dua pour toi. La meilleure des choses que tu puisses réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est d'avoir laissé derrière toi des hommes et des femmes. Pour pouvoir laisser ces hommes et ces femmes éduqués spirituellement, il va falloir travailler, faire des efforts. Je ne dis pas l'éducation au niveau matériel, mais niveau spirituel. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par dire à la Mecque, durant 13 ans, dites la ilaha illallah. Et quand il a vu que les compagnons étaient prêts,
à tout, avec la ilaha illallah, qui est enracinée dans les cœurs, et que la pratiquant les voix avec leurs membres, que ce soit la langue, les oreilles, les yeux, les mains, les pieds, Bismillah pour l'immigration. Et c'est là qu'il a fondé l'État islamique. Vous savez que kalimat la ilaha illallah, la parole d'Allah, la ilaha illallah, c'est quelque chose de très, très important. Nous allons, à travers ça, citer le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'on répète souvent, hadith de Jibril. Mais je vais insister sur le mot al-iman, la phrase de l'iman, la foi. Selon Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, a rapporté, un jour alors que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage. Personne parmi nous ne le connaît. Vous avez vu déjà comment il a cité, comment il a décrit l'homme. Là, ça demande une réflexion en fait. Ça demande une réflexion. Alors, il vint s'asseoir en face du prophète alayhi salatu wassalam, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit, vous avez vu la politesse, le bon comportement de l'élève, malgré c'est un homme, de l'élève devant le professeur. Oh, comme on a besoin aujourd'hui d'apprendre à nos enfants, de transmettre à nos enfants ce comportement devant leurs profs. Nous en avons besoin, qu'ils sachent qui est le prof en fait. Le prophète alayhi salatu wassalam, là assis, l'homme s'assoit devant lui, à genoux. Il met les paumes de ses mains sur ses cuisses et il le regarde et lui dit, « Oh Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. » Question. Informe-moi au sujet de l'islam. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond, l'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que tu accomplisses la prière, les 5 prières quotidiennes, tu verses la zakat, l'aumône purificateur légal, tu jeûnes durant le mois de Ramadan et tu effectues le pèlerinage vers la maison de Dieu sacré, si tu en as les moyens, la possibilité. Il lui répond, l'élève, dit, tu as raison. Là, les compagnons disent, nous fûmes pris d'étonnement de le voir poser la question et puis de l'approuver. Mais il ne coupe pas la parole. Regardez la politesse et le comportement. Les compagnons ne coupent pas, ils ne disent rien, ils attendent. Il lui dit, informe-moi au sujet de la foi. Intéressant. Al-Iman. Le prophète lui dit, Al-Iman, la foi, c'est de croire en Allah, en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses apôtres envoyés, et au jour dernier, et de croire dans le destin imparti parmi le bien et le mal. Il lui dit, tu devrais, répéta l'homme, informe-moi au sujet de l'excellence, etc. jusqu'à la fin du hadith. Et après, Omar lui dit, quand l'homme s'en va, Omar lui dit il se tait. Le prophète lui dit, Omar, est-ce que tu sais qui était ceux qui posent la question? Il lui dit non. Il lui dit, Allah et le prophète savent. Il lui dit, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. N'est-ce pas que la venue de Gabriel au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son comportement assis devant lui, c'est une mise en évidence des bienséances que l'étudiant se doit de respecter lorsqu'il se trouve devant son professeur? Le savoir-être. C'est très important. Mais aussi,
poser la question sur le sujet qu'il ignore, mais aussi qu'il connaît pour apprendre aux autres? Il connaît la réponse, mais il pose la question pour apprendre aux autres. L'islam expliqué par les choses apparentes, l'iman expliqué par des choses intérieures, plus profondes. Que comprend-on par l'iman? Que comprend-on par l'iman? La foi que Gabriel veut enseigner à travers le hadith. Qu'est-ce qu'on comprend à travers cela? C'est certes la foi qu'on voit à travers le comportement de la personne qui le revendique à travers sa vie. La foi n'est pas seulement traduite par la revendication avec la langue. Non, pas seulement ça. Parmi les gens, Allah Azza wa Jal dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. La vraie foi a sa traduction et son effet dans la personnalité qu'il la porte. À travers lui, quand tu le regardes, tu vois le niveau de sa foi, le degré de sa foi. Allah dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son prophète, son messager, et qui par la suite ne doutent point. La vraie foi se base sur 3 piliers. Si un seul de ces 3 vient à disparaître, ou alors à manquer, la foi est annulée. 1. La croyance du cœur. 2. Prononciation de la langue. 3. Traduction par l'ensemble des membres. La main ne touche pas ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Ne prend que ce qu'Allah Azza wa Jal a permis. La bouche ne dit que ce que Allah Azza wa Jal a permis de dire. La langue. Les yeux ne regardent que ce qu'Allah Azza wa Jal a permis de regarder. Les oreilles n'entendent, n'écoutent que ce qu'Allah Azza wa Jal a permis d'écouter. Les pieds, etc., etc. C'est ça en fait la vraie foi que traduit les membres du corps de la personne. Comme c'est dit dans le verset, Allah Azza wa Jal décrit les véridiques, ceux qui sont dans l'effort en continu, sans cesse. On ne peut pas dire aujourd'hui j'ai la foi, c'est bon. Non, on continue sans cesse pour monter et monter encore et atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le but. L'imam Hassan al-Basri dit, la foi n'est pas celle de la pensée, ni celle montrée. Je la montre. La foi n'est pas celle de la pensée, ce que tu penses. N'est pas celle que tu dis. Mais, à vrai dire, c'est celle qui est ancrée dans le cœur et traduite par les bonnes œuvres. D'ailleurs, quand on observe quelqu'un faire des bonnes œuvres, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de celui qui fréquente la mosquée, il dit quand vous voyez quelqu'un faire les allers-retours vers la mosquée, fashhadu lahu bil iman, alors témoignez-lui par la foi, témoignez-lui par la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, la foi comporte plus de 70 et plus de 60 branches, degrés, dont la plus élevée est l'affirmation qu'il n'y a de divinité vraie, digne d'être adorée que Dieu. Et la moindre, c'est d'enlever la saleté ou alors un obstacle qui peut nuire aux gens. Et la pudeur est l'une des branches de la foi. Al-haya, la pudeur. Nous prions qu'Allah fasse de nous de ceux qui écoutent et qui pratiquent. Combien nous avons besoin de cela. أيها الإخوة، قبل أن أختم أذكر بأن اليوم كالعادة كل شهر نجمع التبرعات لصالح المسجد. أيها الإخوة، كذلك هذا هو الإيمان، ما وقر في القلب صدقه العمل. والله شيء هو الجميل الأهم المهم،
حاجة المهمة في واحد باش تعرفوا بأن يجاهد ضد نفسه هو أنه ينفق، تطلب منه النفقة لوجه الله عز وجل، هذا تراه مؤمنا مخلصا، وخاصة لصالح المسجد ديالك تصلي فيه تجي. لولا ما الله عز وجل أن سخرنا هذا المسجد، الإخوة الذي يعني عملوا بجهدهم وأموالهم كي يكون هذا المسجد، ما صليناه ها هنا، يعني ما غاديش نصليو هنا ولا نربي أولادنا فيه، نحن نحتاج. إذن المسجد يحتاج إلى المصارف، فاعلموا أن كل حاجة اللي توضعوها في صندوق المسلمين المسجد، اعلموا أنكم وضعتها في يد الله عز وجل، تلقوها في وقتاش تلقوها؟ يوم ترون الله عز وجل، يوم تلقون الله عز وجل يوم القيامة. الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يعني comprendre ce verset, on dirait je ne laisse rien chez moi sur le compte, mais on donne ce qu'on peut. Et jahidu anfusakum. Aujourd'hui, comme je viens de dire, c'est comme tous les mois le rendez-vous de collecter au profit de notre mosquée, qui en a besoin. Il a besoin de vous en fait, il a besoin de nous. Notre mosquée a besoin de nous. Personne ne peut financer la mosquée à part nous. Alhamdulillah, on a une mosquée. Ça reste pour nos générations à venir. C'est notre mosquée. Il faut qu'elle vive, qu'elle survive cette mosquée, il faut qu'elle fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, on a besoin d'un effort de chacun, de moi, de toi, de lui, de elle. Et cet effort que tu fais, Allah Azza wa Jal te récompensera par rapport à ça. Et la meilleure des choses pour faire jihad al-nafs, c'est de faire l'infaq, c'est de donner. La meilleure des choses, pourquoi? Parce que le shaitan il ne te laisse pas, il dit non, tu vas devenir pauvre. Non, tu lui dis je donne, je deviens riche. Puisque c'est une purification. Quand tu donnes, ça purifie. Et ça te monte en degré. Alors, je vous invite, et moi-même, à donner fi sabilillah aujourd'hui, car c'est le rendez-vous de notre quête au sujet de la mosquée. Barakallahu fikum. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا أرحم الراحمين، نحن في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة والدعاء مستجاب، وغدا يوم عرفة، أنصح إخوتي وأخواتي أن يصوموا يوم عرفة لما فيه من فضل ومغفرة لما مضى وما تقدم وما تأخر. نسأل الله عز وجل يتقبل منا وأن يجعلنا من المتقين المتطهرين التائبين. اللهم اهدي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا، اجعلهم من ورائنا عمال لنا يعملون لنا ويدعون لنا ونجد رحمتهم تصل إلينا. اللهم بارك فيهم وبارك في أموالنا وأموال المسلمين أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا. اللهم اجعلنا من المتقين المتطهرين التائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارضانا اشفهم، اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم من كان له مريض اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.